Nusret dolazi u vilu Deviroglu kako bi posjetio svoju sestru. U tom trenutku se pojavljuje Džihan, koji govori da će večerati u kancelariji, jer ne želi da deli prostor sa Nusretom. Nusret zapravo želi da popriča sa Džihanom pred Mukader i Bejzom. On mu govori to da je Hančer uradila plan kog se ne bi ni on setio, a to je da se uda za njegovog bivšeg vozača i pored toga se useli u isto dvorište sa njim. Nusret navodi to da Džihan mora naći izlaz iz ovoga, to jest da skloni Hančer i Meliha sa tog mesta. U tom trenutku Hančer i Melih se spremaju i kreću ka vili sa dezertom koji su kupili. Hančer prvo nije željela da se ovo uradi, ali Melih joj govori da je ovo korak koji ide njoj i bebi u prilog, jer sve zavisi od Džihanovog ponašanja. Melih zvoni na vrata vile, a Džihan mu otvara. Džihan vidi da se Hančer i Melih drže za ruke i nose burme. Melih mu govori da ih je on pozvao i oni su se samo odazvali na predlog. Po ulasku u vilu, svi ukućani su šokirani nakon što vide Hančer i Meliha zajedno. Nusret govori da ne želi da prisustvuje ovoj predstavi, ali Melih mu tada kaže da ih je Džihan sam pozvao. Svi gledaju Džihana, pitajući da li je ovo istina, na što on odgovara da jeste, ali samo ako imaju novca da plate večeru. Melih odgovara da nikada nije ostao dužan ovoj vili, pa neće ni sada, te on i Hančer sedaju za sto. Fadime i Ajsu ne žele da služe nakon što vide ovo što se dešava. Gulsum također ne želi da pomogne, jer ju je Melih jako povredio. Međutim, nešto kasnije Gulsum odlazi u Sineminu sobu i zove i nju i Mine da siđu jer imaju goste. Sinem se šokira kada vidi Hančer i Meliha, ali pogotovo burme koji su oni trebali da nose. Sticajem okolnosti Sinem seda pored Meliha, a Džihan kaže Mine da ide da jede s Ajsu, jer je situacija malo komplikovana. S druge strane, Derija kreće kući i na putu je sretne Tajar, koji pita Deriju da li joj je Jonča rekla nešto za bebu. Derija govori da nije, ali da je ovo bila samo kratka posjeta. Tajar tada govori da zna da Jonča ide kod bebe i da su to jako opasne stvari. Deriji nije ništa jasno, ali tada Tajar govori da beba nije Nusretova, već je tu bebu uzeo za igru koju su smislili on i njegova ćerka. Derija počinje da sumnja da Džihanova beba zapravo nije Džihanova i da je Bejza ovo sve smislila, ali da li će smeti to nekome da kaže? Džihan i Hančer sede jedno pored drugog i razmišljaju o tome kako je sve nekada bilo lepo, a sada on sedi sa svojom ženom, a ona sa svojim mužem, u kući gdje je Hančer nekada bila dama. Nusret govori Hančer da nije očekivao ovakvu igru od nje, jer želi da naruši mir njihovoj porodici. Hančer se tada prisjeća svih stvari koje joj porodica Deviroglu priredila, a to je da su krili toliko vremena da je Bejza Džihanova bivša žena. Ona to na glas govori i svi ućute. U jednom trenutku Džihan pita Hančer da ispriča pred svim prisutnim kako je došlo do toga da ona i Melih budu zajedno, pa da čak dođe i do trudnoće. Melih počinje da odgovara na Džihanovo pitanje, govoreći da je sve počelo od dana kada je Hančer izašla iz vile. Melih je tada nazvao Džihana i pitao ga šta da radi, a Džihan mu je rekao samo da je pusti. Melih nije mogao da pusti Hančer i tada je sve ovo počelo. Sinem počinje da se smeje i plače u istom trenutku, te odlazi u sobu. Ajsu dolazi u Sineminu sobu, govoreći da ovo nije trebalo da se desi i da se ona izvinjava zbog svog brata. Bejza u jednom trenutku donosi bebu, a Hančer tada razmišlja o tome kako njeno dete nikada neće imati ovakvu konekciju sa ocem. Ona kasnije odlazi u kupatilo, a Džihan dobija poziv od Engina da mu pošalje jedan e-mail. Džihan sreće Hančer u hodniku, pokazujući joj koliko je zapravo postao hladan, ali ne, to nije istina. Hančerino i Džihanovo srce se steže kada gledaju jedno drugo kao prolaznici. Džihan govori ono što ne misli, a to je da je Hančer za njega niko i ništa. Međutim, Mukader, Bejza i Melih ostaju za stolom. Mukader pita Meliha kolika je cena da napuste ovo mesto i ne prave više Džihanu problem. Melih s osmehom govori da je cena za to velika i da će joj reći pre nego što ustanu od stola. Bejza uzima bebu i kreće u sobu, a Džihan kreće u dnevni boravak. Bejza sreće Hančer i govori joj da se njen muž već počeo dogovarati za cenu zbog koje će otići odavde.
kako će Hančer reagovati na ovo i šta je zapravo Melihov plan. Hančer silazi u dnevni boravak i vraća se za sto, pošto je vreme za dezert koji su ona i Melih donijeli. Hančer pita Meliha šta se desilo za ovim stolom dok nje nije bilo, a on govori da će uskoro saznati. Džihan, Bejza, Mukader, Hančer i Melih sede za stolom i Melih govori Hančer da Mukader želi da ih potplati kako bi otišli iz ovog mesta. Džihan prvo pogleda u Mukader, ali onda govori Melihu da je sigurno njegova majka procenila da je on takva osoba koja će pristati na novac. Melih počinje priču sa jednom pticom koja se razlikuje od drugih i gnezdo pravi ženka, a to je Slavuj. Cilj ove priče je da ako bilo ko dotakne jaje koje ženka Slavuja čuva, ona će se pretvoriti u orla i štititi svoje mladunče od bilo čega. Melih navodi to da porodica Deviroglu nema novca ni prezimena da plati ono što su priredili Hančer. Njih dvoje ustaju i odlaze. Hančer po dolasku u svoju kuću odmah ide u sobu i plače, jer ne može više da izdrži ovo što se dešava. Ona je na korak da kaže Džihanu istinu. Melih joj govori da od sutra počinju novi život i da je odluka na njoj večeras. Ili će reći sve Džihanu, ili će pocepati sliku koju čuva i nastaviti dalje. Hančer odlučuje da ode kod Džihana i sve mu prizna. U tom trenutku se u vili dešava mnogo stvari. Naime, Džihan ulazi u sobu gdje je beba i zove Bejzu da dođe sa njim. Jonča ulazi u tu sobu i želi da vrati svoje dete nazad. Hančer se penje na sprat i kreće ka Džihanovoj sobi, ali tamo vidi i njega i Bejzu kako su blizu jedno drugog. Hančer, videvši to, odlazi iz vile jer nije mogla da priđe Džihanu, a Džihan tada shvata da je sve ovo greška i da ne želi Bejzu pored sebe. On je zamislio Hančer ispred sebe jer je to njegova jedina želja, ali nažalost, to je bila Bejza. Bejza poludi nakon što ovo čuje i naljuti se na Džihana, koji joj se izvinjava, ali da sve ovo ne sme da se desi. Jonča izlazi iz vile nakon što čuje Džihanove korake, ali je ispred vile sretne Derija, koja joj govori da zna njene namere, jer joj je Tajar sve rekao. Derija ima plan koji će Jonči obezbediti krov nad glavom, novac i bebu nazad, ali obostrana korist je u pitanju. Derija dovodi Jonču kod sebe kući i govori da će sutra popričati o svemu. Mislimo da se istina bliži i da će naredne epizode biti sve zanimljivije. Uveče, svi pate na svoj način. Džihan briše njegove i Hančerine slike iz telefona. Sinem također briše njenu i Melihovu sliku. Bejza je ljuta jer je mislila da će se približiti Džihanu. Melih pati za Sinem. Jonča želi svoju bebu nazad, dok Hančer još uvijek gaji nadu da će sve biti u redu i ne želi da pocepa sliku. Sutradan ujutru, medicinska sestra koja je radila u Jasemininoj klinici donosi preostale stvari iz kancelarije kod Engina. Engin gleda šta je sve preostalo stvari od njegove sestre, ali u toj kutiji se nalazi jedno pismo koje on treba da pročita. Šta ovo može da znači? Bejza prisluškuje razgovor Fadime i Ajsu. Fadime priča o tome kako je Hančer ušla u glavu Melihu, te da to nije Melih kao što je pre bio. Ajsu govori da je sinoć vidjela senku u dvorištu i da misli da je to Hančer, ali da nikome ne pričaju o tome. Bejza ulazi i govori da je sve čula, ali da niko za ovo neće znati, pogotovo Džihan. Ova stvar može promijeniti ceo tok priče, kao i to što je Derija saznala istinu za Jončinu bebu i Bejzu. Melih odlazi na razgovor za posao, ali Hančer ga sustiže i govori da ponese kolevku za bebu kada se bude vraćao. Džihan tada izlazi napolje i vidi kako su Hančer i Melih srećni, a Bejza mu, kao i uvek, ne da mira tako što namjerno želi da bude u centru pažnje, ali sa bebom. Nakon što Džihan ode, iza njega odlazi i Melih, a Hančer ostaje samo u dvorištu. U tom trenutku nailaze Sinem i Mine. Mine želi da se javi Hančer, a Sinem joj govori da joj je već rekla da ne priča sa strancima. Ovo jako pogodi Hančer, ali ona ne zna istinu za Sinem i Meliha. Mislimo da će istina izaći na videlo što pre. Kakvo je vaše mišljenje? Pišite nam u komentare.